इस बार रानीगंज थाने की पुलिस को गुप्त सूत्र से सूचना मिली और रानीगंज के बख्तानगर मार्ग से एक युवक को फिर से तमचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। घटना के संदर्भ में ज्ञात हुआ हो कि रानीगंज के नावीनगर मजार शरीफ निवासी बिट्टू शेख की उम्र 23 है। इस दिन जब पुलिस ने युवक को रात में रानीगंज की कुंवर बाजार से बख्तानगर की ओर घूमने के दौरान उसकी हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे घेर लिया और उसे पकड़ लिया। उसके पास से ताजा कारतूस के साथ एक शॉर्ट पिस्तौल बरामद किया। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि युवक वहां किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा था। पुलिस को एक गुप्त सूत्र से इस घटना की जानकारी मिलने के बाद इमरजेंसी ऑपरेशन सफल रहा। वहीं बदमाश को रविवार को आसनसोल जिला न्यायालय भेज दिया गया। पता चला है कि पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी को हिरासत में लेने की गुहार लगाई है। পাঁচটা এই পাঁচটা বলছি তো আছে মনে হয় তোমার रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम वर्धमान जिला तृणमूल SC OBC सेल के उद्योग से रविवार की सुबह को DPL क्षेत्र के कल्पतरु मैदान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में उपस्थित थे राज्य के पंचायत एवं ग्राम उन्नयन मंत्री प्रदीप मजूमदार, तृणमूल नेता उत्तम मुखर्जी, दक्षिण बंग राष्ट्रीय परिवहन संस्था के चेयरमैन सुभाष मंडल, पश्चिम वर्धमान SC OBC सेल के अध्यक्ष मोहन धीवर, सभाधिपति सुभद्रा बावड़ी, अधिवक्ता देवव्रत साई, SC OBC सेल के सदस्य सुभद्रा क्षेत्रपाल, समाज सेवी संतोष चौधरी, ACL के 3 नंबर ब्लॉक के अध्यक्ष सिकंदर मल्लिक सहित कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस रक्तदान शिविर में 30 जन रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्त संग्रह महकमा अस्पताल की ओर से किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन मंत्री ने फीता काट कर किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कई बातें कही। आज के रक्तदान शिविर काদের উদ্যোগে কেন করছেন? আজকে আমাদের গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে রক্তের সংকট দেখা গেছে, তো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির একটা উদ্যোগে মানে উনি আমাদের প্রতিটা তৃণমূল কর্মীদের কাছে একটা নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শাখা সংগঠন সবাই মিলে এই রক্তদানের মাধ্যম দিয়ে আমাদের যে রক্তের সংকট সেটাকে পূরণ করতে হবে। তো সেটা আমাদের চারিদিকে এটা চলছে। সেটা আমাদের জেলা নেত্রী SC সেলের সুভদ্রা ক্ষেত্রপাল ওনার উদ্যোগে এটা হচ্ছে এবং আমাদের এখানের যারা দুর্গাপুরের যেসব SC OBC সেলের যেসব নেতৃত্ববৃন্দ আছেন তারা পূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যম দিয়ে এই রক্তদান শিবিরটাকে এই শিবিরে কতজন রক্তদান করছেন? এই শিবিরে এখনও পর্যন্ত 30 জনের হয়েছে এবং সেটা বাড়তেও পারে, সেটা দেখা যায়। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে মোহন ধীবর, পশ্চিম বর্ধমান জেলা SC OBC সেলের জেলা সভাপতি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बांकुड़ा लाइंस आई हॉस्पिटल में 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चिकित्सकों, स्टाफ, लोकल समाजसेवी संस्था एवं सहायता करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट लोगों में डॉक्टर SK बोसु, डॉक्टर नवरुण गुहा, ठाकुरदा, जयंत मल्लिक, लायंस क्लब बांकुड़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन विष्णु बाजोड़िया, सचिव राजकुमार सुरेका एवं RR भाया समेत अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। वहीं इस बारे में चेयरमैन विष्णु बाजोड़िया ने कई बातें कही। এখানে উপস্থাপনা করেছেন আর এই প্রয়াসকে উৎসাহিত করার জন্য আমাদের মঞ্চে বিশিষ্ট আমাদের সব নেতৃবৃন্দ, আমাদের শ্রী মোহন ধীবর তো বলেইছি আগে, তার সঙ্গে আমাদের ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি 3 নম্বরের
শ্রী ভীমসেন মণ্ডল আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে উৎসাহিত করার মেমোরিয়াল বাঁকুড়া লায়ন্স আই হসপিটালের আজকে 20 বছর পূর্ণ হচ্ছে। সেই উপলক্ষে আমরা একটা অনুষ্ঠান করেছি, যেখানে আমাদের যারা ডাক্তারবাবুরা রয়েছেন, আমাদের স্টাফ মেম্বার রয়েছেন, আমাদের ভিশন সেন্টার আছে কয়েকটা, তার স্টাফ মেম্বার প্রত্যেককে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি। তাদের ভালো কাজের জন্য এই হাসপাতাল জায়গায় পৌঁছেছে। গত 20 বছরে 50,000-এর বেশি লোকের আমরা সার্জারি অপারেশন করেছি খুব সাকসেসফুলি। এখন বছরে গড়ে 4 থেকে 4.5 অপারেশন হয়, যার সিংহভাগই প্রায় 85-90% ফ্রি অফ কস্ট। এবং আগামী দিনে আরও উন্নতি করার আমাদের লক্ষ্য রয়েছে, এবং আমরা রিসেন্টলি একটা $52,000 গ্রান্ট পেয়েছি। সেই টাকাটা এলে আরও নতুন যন্ত্রপাতি এবং আরও আমরা উন্নতি করার চেষ্টা করব। আমি বিষ্ণু বাজুরিয়া, লায়ন্স বাঁকুড়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। কি চিন্তা ভাবনা আছে? আজকে মূলত আমাদের অনুষ্ঠান হলো, আমরা 2002 সালে আমরা এই লায়ন্স আই হসপিটালের উদ্বোধন করেছিলাম। এটা 2022 সাল, আমরা 20 বছর পূর্তি উৎসব করেছি আজকে। এবং এই 20 বছরে আমাদের যে ডাক্তার স্টাফ যারা আমাদের ছিল, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের এনজিও যারা কাজ করেছে, তাদের প্রত্যেককে আমরা আজকে সম্মান জানিয়েছি। এবং যারা ডোনার্স বিভিন্ন সময় আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং বুদ্ধি দিয়ে এবং শ্রম দিয়েও সাহায্য করেছেন, তাদেরকেও আমরা সম্মান জানিয়েছি। এবং আগামী দিনে আমাদের আরও কিছু প্রজেক্ট করার ইচ্ছা আছে। আমরা 20 বছরের মধ্যে একটা নতুন প্রজেক্ট যোগ করেছি, সেটা হচ্ছে আমাদের ডেন্টাল ক্লিনিক। আগামী 3 বছর পর আমাদের লায়ন্স ক্লাব বাঁকুড়া 50 বছর পূর্তি হবে। সেই পূর্তিতে আমরা আমাদের আরও একটা নতুন প্রজেক্ট করার চিন্তাভাবনা আছে, সেটা আমাদের আলোচনা সাপেক্ষে চলছে। আমরা আগামী দিনে একটা নতুন প্রজেক্ট করব, এই আশা রাখছি। আপনার নাম, পরিচয়? আমার নাম রাজকুমার সুলেখা, লায়ন্স ক্লাব বাঁকুড়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সেক্রেটারি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस रविवार को रानीगंज के सीसू बागान फुटबॉल मैदान में रानीगंज गुरुद्वारा श्री सिंह सभा की ओर से मनाई गई। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम की तरफ से एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। वहीं आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ, जहां 50 यूनिट रक्त बर्नपुर वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स एसोसिएशन द्वारा संग्रह किया गया। इस मौके पर आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की धर्मपत्नी पूनम सिन्हा, रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, आसनसोल नगर निगम के MMIG दिव्येंदु भगत, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, सचिव मनोज केसरी, समाजसेवी RP खैतान, रोहित खैतान, दयाशंकर राय, अरविंद सिंघानिया, रानीगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रुपेश यादव, सदन सिंह सहित तमाम गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। यहाँ पर पंजाब से आए कीर्तन जथेदार फतेहगढ़ से पधारे जसप्रीत सिंह एवं मनप्रीत सिंह ने अपने भजनों कीर्तन के माध्यम से गुरु तेग बहादुर सिंह जी के जीवन और उनके कार्यों पर प्रकाश डाला। वहीं इस मौके पर अमृतसर से आए हुए ज्ञानमान सिंह जी ने अपने वक्तव्य भी रखे। वहीं इस विषय पर हमारे संवाददाता ने इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी भी दी। ভারত মায়ের বীর সন্তান গুরু তেগ বাহাদুর সিং জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1621 খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের অমৃতসরে। শিখ সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ সিংয়ের পঞ্চম ছেলে ছিলেন এই তেগ বাহাদুর সিং। শিখদের নবম গুরু তেগ বাহাদুর সিং মোগলদের সঙ্গে ওনার যে পরাক্রম হয়েছিল, তাতে তার ত্যাগমল নাম থেকে ওনার বাবা হরগোবিন্দ সিং ওনাকে তেগ বাহাদুর নামে সম্বোধিত করেছিলেন এবং তার নামকরণ হয়েছিল তেগ বাহাদুর সিং, যিনি শিখ সম্প্রদায়ের নবম গুরু ছিলেন। সমস্ত ভাষায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। এখন আমরা ঠিক চলে এসেছি রানীগঞ্জ শহরের PN মালিয়া রোড স্থিত শিশুবাগান এরিয়ায় PN মালিয়া রোড স্থিত শিশুবাগান ফুটবল ময়দানে, যেখানে রানীগঞ্জ গুরুদ্বারা কমিটির তরফ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও 347তম শাহাদাত দিবস মানে শহীদ দিবস পালন করা হচ্ছে। ভেতরে চলছে কীর্তন ভজন। ওনার কার্যকারী মানে ওনার ওই টাইমে ত্যাগ, তার জ্ঞান, তার কর্মপ্রতিভা, সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচ্য বিষয় এবং বিভিন্ন তার যে কর্মজীবন ছিল সেই বিষয় নিয়ে এখানে ভজন কীর্তনও চলছে এবং তার বিষয় নিয়ে সবাইকে জানানো হচ্ছে। ঠিক আমরা রয়েছি এখন যেই জায়গাটিতে শিশুবাগান ফুটবল ময়দানের ঠিক মিডিল পয়েন্টে, যেখানে আপনাদেরকে দেখাবো এখানে প্রতি বছরের ন্যায় লাঙ্গার চলছে। যে লাঙ্গারে এখানে প্রচুর মানুষ তেগ বাহাদুরের শহীদ দিবস উপলক্ষে এখানে প্রচুর মানুষ এই লঙ্গর সেবা নিচ্ছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ মানে মহিলারা, ছেলেরা,
মানে পুরুষেরা তারা এখানে সবাই তাদেরকে খাওয়াচ্ছে, সেই দৃশ্য আপনারা সরাসরি দেখছেন। এবং আসানসোল শিখ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দ্বারা এখানে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, প্রেশার, শরীরের বডি চেক আপ, এইসব বিষয়গুলিও এখানে লাগানো হয়েছে। এবং আসানসোল কর্পোরেশনের তরফ থেকে হেলথ চেক আপ ক্যাম্পেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং এই মানে তেগ বাহাদুরের জীবনী সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে আমরা জেনে নেব অমৃতসর থেকে যিনি এসেছেন জ্ঞানী মান সিং মহাশয়ের সাথে। এবং আমরা কথা বলে নেব রানীগঞ্জ গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির যিনি পদে আছেন, দায়িত্বভার আছেন, তার সাথে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। आया क्योंकि जिस टाइम भारत में बहुत जुल्म का राज चल रहा था, जबरी धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे, तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना बलिदान दे के एक धर्म को बचा करके ये संदेश ऊंची मानवता को दिया है कि हर एक मानव को अपने धर्म में परिपक्व रहने का जो मौलिक अधिकार है ये ईश्वर ने दिया है। तो जो भी किसी का जबरी धर्म परिवर्तन करते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब की सोच जो है उससे अलग है, और वो मानवता की तरफ से जो मजलूम है, जिसका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसकी तरफ खड़ो करके अगर उनको अपना बलिदान भी देना पड़ा तो वो दे करके गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जहाँ की जो संस्कृति थी उसको बचाया। तो आज भी हम सबको चाहिए कि जो भी हमारा धर्म है हमको अपने धर्म में परिपक्व रहना चाहिए और हर धर्म का जो सत्कार है वो करना चाहिए। सिख धर्म हमेशा ही मानवता की भलाई चाहता है और अरदास भी करता है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला। और जितने सरबत दा भला मांगा जाता है वो सरबत का भला किया भी जाता है। जहाँ जहाँ भी गुरु नानक नाम लेवा सिख समुदाय संसार में रह रहे हैं, वो मानवता के भले लिए हमेशा ही अपना योगदान पाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी ज्ञानी जी खतरे में था, इसलिए गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म की राखी के लिए बलिदान दिया था। अगर उस टाइम कोई और जिस तरह की पूरा संसार ये जानता है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आज से 347 साल पहले कश्मीरी ब्राह्मणों के आग्रह पर, भाई कृपाराम जी के आग्रह पर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पूरे विश्व, पूरे मानवता, पूरे धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान, अपना शीश का दान दिया। उस शीश के दान से पूरे भारत में आज़ादी की एक क्रांति आ गई और मुग़ल जो है उनकी मुग़ल शासकों की जड़ें हिल गई। और आज तक इतिहास गवाह है, आज पूरे हिंदुस्तान में हम अगर अपना स्वतंत्रता पूर्वक धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, चाहे वो इस्लाम के धर्म मानने वाले हों, हम लोग अपने स्वतंत्रता से ये धर्म आज अपना निर्वाह कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संभव हुआ है उस महान गुरु तेग बहादुर साहब जी की अद्वितीय जो बोलते हैं शहादत से। पूरा इतिहास गवाह है, ऐसी शहादत आज के इतिहास में कभी नहीं मिली है। अब समाज के लिए कई शहादतों का अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देना है, ये जो है ये उदाहरण आपको पूरा इतिहास छान मारे। के दिवस में पिछले करीब 15 दिन से ही रानीगंज गुरुद्वारा साहब में कार्यक्रम चल रहे हैं, भजन कीर्तन, पूजा पाठ, प्रभात फेरी। सवेरे हम लोग रानीगंज के प्रमुख मार्गों से होते हुए उस भगवान की बंदगी, उस राम की बंदगी, उस अल्लाह की बंदगी, उस वाहिगुरु की बंदगी। से आज तेग बहादुर जी का यहाँ जो शहादत दिवस मतलब मनाया जा रहा, कीर्तन हो रहा, उसके बाद शाम को नगर कीर्तन का भी आयोजन है। तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं? जी आज हम लोग यहाँ पे प्रयास संस्था के तरफ से हमारी पूरी टीम आई हुई है। रानीगंज गुरुद्वारा सिख कमेटी के अनुरोध पे और उनके आदेश पे हम लोग यहाँ आए हैं। आज यहाँ लंगर लगाया जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उस लंगर में हम लोग भी सेवा देने के लिए आए हैं। हम लोग अपना ये हम लोग के लिए बहुत पुण्य का बात है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं लंगर में सेवा देने के लिए। इसके अलावा जब यहाँ से 3 बजे शोभा यात्रा निकलेगी तो उस समय भी प्रयास कमेटी एक जगह पर कैंप लगाकर उन लोगों को, राहगीरों को अपने तरफ से जो मन पड़ेगा वो देने के काम करें। आपका नाम परिचय? जी मेरा नाम पिंटू गुप्ता, मैं प्रयास संस्था का संस्थापक हूँ।
भैया रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। इंटेक्स श्रमिक संगठन का गुटबाजी प्रकाश में आया। रविवार की सुबह को कल एलायंस स्टील प्लांट के ठेका मजदूर कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद आज यानी रविवार की सुबह को इस्पात नगरी के हॉस्टल एवेन्यू संलग्न एएसपी कार्यालय ऑफिस में एएसपी ठेका मजदूर कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन फिर से आयोजित किया गया इस संस्था के द्वारा। इस सम्मेलन के बाद ही कांग्रेस के दोनों गुट में गुटबाजी प्रकाश में आ गई। एसपी ठेका मजदूर कांग्रेस नेतृत्व का आरोप है कि ऑल स्टील वर्क्स यूनियन की अनुमति की अवैध बैठक कर रही है। दूसरी ओर एलआई स्टील वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में दावा किया है कि उन्होंने अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी बैठक का आयोजन किया है। एलआई स्टील वर्कर्स यूनियन की बैठक के दौरान एएसपी ठेका मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे और नारेबाजी शुरू की और कहा कि ये अवैध तरीके से बैठक किया जा रहा है, इसकी कोई अस्तित्व नहीं है। इसको लेकर तनाव का माहौल बन गया। काफी देर तक ये सिलसिला चलता ही रहा। इसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और नारेबाजी कर रहे लोगों को वहां से हटाया। वहीं इस विषय पर विकास घटक ने जानकारी देते हुए कई बातें कही। की घटना घटेছে দেখুন প্রোগ্রাম আমাদের আইএনটিসিগত কিছু ছিল না, কিছু আমাদের আইএনটিসির কর্মী যারা নেতৃত্বস্থানীয় ছিল আপনারা জানেন এইখানে কোর্টে মঞ্চ করে আমাদের রাজ্যের মন্ত্রীর কাছে মন্ত্রীর হাত ধরে তৃণমূলে জয়েন করে। কে করেছিল? বিকাশ ঘটক এবং উমাপদ দাস, স্বপন ব্যানার্জি, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। এরা আজকে আইএনটিসির ফ্ল্যাগ নিয়ে আজকে এসপি কন্ট্রাক্টর ठेका मजदूर কংগ্রেসের নামে যে ইউনিয়নের নামে আজকে ওরা একটা সভা করছিল। কোথায় করছিল সভা? এটা 19-এর সাথে, যেখানে অ্যালো স্টিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন পার্মানেন্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের যেটা অফিস সেই অফিসটাকে ব্যবহার করছিল এবং আইএনটিসিগতভাবে জেলা সভাপতি রাজ্য সভাপতি কারো কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই। আমাদের ঠিকা শ্রমিক যারা আছে অ্যালো স্টিলের আইএনটিসি তারা সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে ওইখানে যেয়ে পরে তারা প্রতিবাদ জানায় এবং মিটিংটাকে ভেস্তে দেয়। আপনি জেলা সভাপতি হয়ে আইএনটিসি কি বলবেন? দেখুন আমি পরিষ্কার বার্তা দিয়েছি যে আইএনটিসিতে থাকতে গেলে ব্যবসা করা যাবে না, ট্রেড করা যাবে না। প্রকৃত যদি ইউনিয়ন করে শ্রমিকের স্বার্থে যদি কথা বলে তাহলে এই আইএনটিসিতে থাকতে পারবে। আর যারা তৃণমূল আইএনটিসি করছে, আইএনটিসি তৃণমূল করছে, তারা কংগ্রেস আইএনটিসিতে কোনো জায়গা নেই। আপনি এই ব্যাপারটা উচ্চ নেতৃত্বকে আমি জানিয়ে দিয়েছি অলরেডি। আমি মেসেজ করেছি, সমস্ত ফটোকপি যা পেয়েছি, ভিডিও রেকর্ডিং পেয়েছি, আমি আমার রাজ্য সভাপতিকে পাঠিয়েছি এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে পাঠিয়েছি। ঠিক আছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पचहत्तर वर्षीय निर्मल साहा न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में चल रही कॉमनवेल्थ गेम्स में दुर्गापुर के निर्मल साहा ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया। रविवार की शाम को काजी नजरुल एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें बाहर निकलकर विभिन्न संस्था के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। जानकारी के मुताबिक निर्मल साहा कॉमनवेल्थ गेम में जाने के लिए 25/11/2022 को न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुए थे और 27 से लेकर 4 तारीख तक खेला गया था। निर्मल साहा ने बताया कि बेंच फेस में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं उन्होंने इस गेम के बारे में जानकारी देते हुए अपने वक्तव्य साझा किया। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले भी दुर्गापुर के सीमा दत्ता चैटर्जी एवं अंशु सिंह ने भी पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक हासिल की थी। इस दौरान निर्मल साहू को सम्मानित करने के लिए उपस्थित थे तृणमूल नेता उत्तम मुखर्जी, समाज सेवी सुदेव राय,
इसके अलावा सिटी जिम के कार्यकर्ता महिला और पुरुष भी मौजूद रहे। কি বলবেন আপনি এই গোল্ড পাওয়ার আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইয়াং জেনারেশনকে মেসেজ দেওয়া, কারণ ফিজিক্যাল কালচার, পাওয়ার লিফটিং, বডি বিল্ডিং আমি দীর্ঘদিন করছি 1965 থেকে। আমার এটা স্বপ্ন যাতে আমাদের নেক্সট জেনারেশন আগামী দিনে আমাদের দেশ থেকে প্রতিনিধিত্ব করে চ্যাম্পিয়ন হয়, এটা আমার আশা। এবং এর আগেও আমাদের দুজন হয়েছিল, অমিত পাকরাশি, গোলাম মোস্তফা, যারা আমাদের জেলা থেকে গিয়েছিল। আজ আমি লাস্ট 2 ইয়ার্স গেছি ইস্তাম্বুল আপনার টার্কিতে এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে গোল্ড পেয়েছিলাম, এখন কমনওয়েলথে পেলাম। আগামী দিনে আরেকটা ইচ্ছা আছে ওয়ার্ল্ড, এই আরেকটা লাস্ট ইচ্ছা। আমি ইকুইপটে ফার্স্ট হয়েছি আর ক্লাসিকেও ফার্স্ট হয়েছি। ক্লাসিক মানে ড্রেস পরে নয়, আর ইকুইপটা একটু ইকুইপমেন্ট পরে, এই দুটোই ডিফারেন্স। আর প্রায় 16টা কান্ট্রি এসেছিল কমনওয়েলথের এই কম্পিটিশনে ভাগ নেওয়া। বলছি এই যে গোল্ড পেলেন আপনি, আপনার যে সবথেকে পেছনে যে আপনার অবদান, সেই অবদানটা কে? পেছনে অবদান তো সবারই, পরিবার তো থাকবেই। আমার জেলা সংগঠন আছে যেটা আমাদের থেকে এই কালচারটাকে ডেভেলপ করার জন্য পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট ফিজিক্যাল কালচার আসছে, বডি বিল্ডিং, পাওয়ার লিফটিং, যোগাসন, এই 3টে আমাদের আছে। আমি 48 বছর ধরে এই সংগঠনে যুক্ত। আগামী দিনে যাতে আমাদের জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আমাদের ছেলেমেয়েরা যেতে পারে, এই আশা রাখি। আপনি এই যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, আপনি সরকারকে কি বলবেন, মমতা ব্যানার্জিকে? সরকার তার চেষ্টা করছেন যতটা পারেন আমাদের খেলাধুলার জন্য। আমাদের জেলা সংগঠনও অনুদান পেয়েছিলাম, আমরা সেই অনুদানকে কাজে লাগাই ছেলে মেয়েদের জন্য, বা আমাদের বিভিন্ন কম্পিটিশনে যখন যায় ছেলে মেয়েদের সাহায্য করি, যেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছিলেন 5 লক্ষ টাকা আমাদের জেলা সংগঠন। এবং এরকম অনেক ক্লাবই পেয়েছে, আমরা সেইটাকে প্রপার ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করেছি এবং করব। এবং আমার দুর্গাপুরবাসী তো সবসময় আমার সঙ্গে আছেই। আমার গোল্ড কতগুলো পেয়েছেন আপনি? কটা গোল্ড পেয়েছেন? গোল্ড কটা পেয়েছেন? আমি দুটো পেয়েছি, 2 হাতে 2। কিসে পেয়েছেন? আমি বেঞ্চ প্রেসটা করি, ওখানে কমনওয়েলথ বেঞ্চ প্রেস হয়েছে, কমনওয়েলথ পাওয়ার লিফটিং হয়। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। व्यतिक्रम नामक एक समाज सेवी संस्था के तत्वावधान में बांकुड़ा शहर के कृषक बाजार प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 280 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसमें 75 महिलाओं ने रक्तदान करके लोगों के लिए प्रेरणादायक बने। मौके पर उपस्थित बांकुड़ा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन हीरालाल चट्टराज समेत व्यतिक्रम के अध्यक्ष उत्तीर्णा गांगुली, सचिव राजीव दास समेत अन्य सदस्यों ने लोगों का उत्साह बढ़ाया। इस बारे में संस्था की तरफ से बापादित्य राहा ने कई बातें कही। আমরা সবাই জানি যে শীতকালে রক্ত সংকট খুব বেশি হয়ে থাকে। আমরা ব্যতিক্রম বছরে 2টি ক্যাম্প করেই থাকি। আমাদের ডাকে সবসময় সবাই সাড়া দেয়। আমরা আশা রাখি এই ক্যাম্পেও আমরা আমাদের পাশে সবাইকে পাবো। বিভিন্ন যে কারণে আমাদের রক্ত প্রয়োজনীয়তা বেড়ে চলেছে, আরও রক্ত সংকটও বেড়ে চলেছে, তো সেটার পাশেই যেন আমরা দাঁড়াতে পারি, সেটাই আমাদের। আপনার নাম?
নিবেদিনা গাঙ্গুলি। আপনি কোনো পদে আছেন? আমি সভাপতি পদে আছি ব্যতিক্রম। থ্যাংক ইউ। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी आसनसोल दक्षिण ग्रामीण मंडल 4 की तरफ से रविवार को रानीगंज के बांकुड़ा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 60 तथा बल्लभपुर ग्राम जाने के मोड़ पर पथ अवरोध किया गया। संगठन के मंडल अध्यक्ष परिमल माझी के नेतृत्व में भाजपा ग्रामीण मंडल 4 की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थकगण उपस्थित रहे। इस विषय में परिमल माझी ने कहा कि कल डायमंड हार्बर में भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी की वो स्वर्था निंदनीय है। उन्होंने टीएमसी के गुंडे पर इस हमले का अंजाम देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी भाजपा के बढ़ते प्रभाव से डर गई है, इसी वजह से इस तरह के हथकंडे अपना रही है। साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई बातें कही। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण मंडल सचिव उज्जवल माझी, बादशाह चैटर्जी, रानीगंज टाउन मंडल अध्यक्ष देवजीत खान, रवि केसरी आदि उपस्थित रहे। দেখুন আপনারা সকলেই জানেন গতকাল ডায়মন্ড হারবারে আমাদের বিরোধী দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারীর কালকে ডায়মন্ড হারবারে সভা ছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রতিটা ক্ষেত্রেই একদম 3 দিন ধরে মঞ্চ বাঁধতে দেওয়া হচ্ছিল না, কোনো রকমভাবে কার্যক্রম ওখানে করতে দেওয়া হচ্ছিল না। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই পশ্চিমবঙ্গে। ডায়মন্ড হারবারে যেহেতু তোলাবাজ ভাইপোর কালকে সভা ছিল, তাই শুভেন্দু অধিকারীর সভাটাকে বানচাল করার জন্য তারা যথেষ্ট আপ্রাণ তারা চেষ্টা করেছে। কিন্তু বিজেপি সর্বক্ষমতা দিয়ে কালকে দেখিয়ে দিয়েছে যে বিজেপিকে রোখা এতটা সহজ নয়। সেটা ডায়মন্ড হারবার হোক, সেটা নন্দীগ্রাম হোক বা পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো মাটিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গতকাল যে সভাটা করে দেখিয়েছেন, অনেক কার্যকর্তাকে আমাদের মারধর করা হয়েছে, আটকানো হয়েছে, তাদের বাসকে যেতে দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও রেকর্ড সংখ্যক জমায়েত নিয়ে গতকাল আমাদের এই সভাটা কালকে ডায়মন্ড হারবারে কালকে সম্পন্ন হয়েছে। আর এই ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার পথে আমরা লক্ষ্য করলাম হটুগঞ্জে কিছু লুঙ্গি বাহিনী শুধুমাত্র এখন এই উড়ন্ত লুঙ্গির ঝুলন্ত লাত চলে। আর পশ্চিমবঙ্গে এইটাকে আমরা লক্ষ্য করে আমরা দেখলাম অগ্নিমিত্রাদির কনভয়ের ওপরে, গাড়ির ওপরে আক্রমণ করা হলো। এবং তা সত্ত্বেও আমাদের দিদিভাইকে এই লড়াকু নেত্রী, আপনারা জানেন রাজ্যের উনি সাধারণ সম্পাদিকা, রাজ্যের জিএস, ওনাকে তা সত্ত্বেও ওনাকে আটকাতে পারেনি। আর কালকে দেখিয়ে দিয়েছে পুরো পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ড হারবারের মানুষ দেখিয়ে দিয়েছে একজন সাংসদ হতে পারেন, তোলাবাজ কয়লা চোর ভাইপো হতে পারেন, যতই শক্তিশালী হোক না কেন, ভারতীয় জনতা পার্টি যখন ময়দানে নামে তখন সেটা সাকসেস করে দেখায়। আর গতকালকের সমাবেশ শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ না, গোটা ভারতবর্ষে একটা রেকর্ড করেছে যে গতকালকের যে প্রতিরোধটা সাধারণ মানুষ ওখানে গিয়ে দেখিয়েছে, আমাদের সভা সব থেকে ভালো আকারে হয়েছে, ভালো জমায়েত নিয়ে হয়েছে। আজকের বিক্ষোভটার প্রসঙ্গ হচ্ছে, আপনারা জানেন কালকে আমাদের কার্যকর্তাদের অনেক মারধর করা হয়েছে, কারো মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাউকে রাস্তায় টায়ার জ্বালানো হয়েছে। 100-র বেশি কার্যকর্তাকে তারা ইনজোর্ড করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তাদের। আমরা বলতে চাই আমাদের যেটা আজকে বিরোধের মূল কারণ, এইভাবে বিজেপিকে আক্রমণ করে বিজেপিকে আটকানো যাবে না। আর তাই আজকের এই বার্তাটা আমরা এখানকার যারা মাফিয়া আছেন, এখানকার যারা তৃণমূলের বড় বড় নেতারা আছেন, তাদেরকে এই বার্তাটা দিতে চাই যে বিজেপিকে হামলা করে আর মামলা করে বিজেপিকে রোখা এতটা সহজ নয়। আর আমরা আজকে বিরোধ প্রদর্শনটা এই জন্যই করলাম যে আজকে অপদার্থ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে যখন বিজেপির। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मरेश्वर पटेल बंगाल के दौरे में आए हुए हैं। रविवार को जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक 2 के हिजलगोड़ा गांव में पहुंचे तथा वहां के लोगों से बातचीत कर जमीनों की हकीकत जानने की कोशिश की। वहीं उन्होंने कहा कि बंगाल में पंचायत चुनाव आने वाले हैं और इस बात की आशंका है कि भाजपा के प्रत्याशी को शासक दल के द्वारा भय दिखाकर नामांकन भी जमा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान चलता है। ऐसे में अगर लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए तो ये लोकतंत्र की अवमानना होगी।
वहीं उन्होंने शासक दल पर तंज कसते हुए कई बातें कही। इस मौके पर आसनसोल जिला संयोजक सुब्रतो मिश्रा, जिला सभापति दिलीप दे, काकुली घोष, साधन माझी, ब्रिजमोहन पासवान, जय गणेश सिंह के अलावा भारी संख्या में भाजपा समर्थक उपस्थित रहे। आसनसोल लोकसभा के प्रवास के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जमुरिया विधानसभा में एक गाँव में मैं यहाँ पे हूँ। यह बूथ संपर्क अभियान के माध्यम से यहाँ पे बूथ में जाके लोगों की समस्या सुनने का प्रयास किया। लोग समस्या भी बताने के लिए तैयार नहीं है। इतनी लोगों के ऊपर दहशत है। आपने जो कहा बिल्कुल सच है। कल से परसों से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे बार बार ये जानकारी मिलती है कि फॉर्म भी भरने नहीं दिया जाता है। लेकिन ये लोकशाही है। लोकशाही में लोगों को कंटेस्ट करना ये तो लोगों का अधिकार है। तो उनसे उनको वंचित रखा जाना ये गलत बात है। और मैं आपके माध्यम से भी यहाँ की लोकल सरकार है उससे अनुरोध करूँगा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है संविधान से चुनाव लड़ने का, वोटिंग करने का, वो हक लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए अच्छा वातावरण यहाँ पे निर्माण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की वो करे। और जैसे आपने कहा पंचायत का चुनाव है तो पंचायत का चुनाव अच्छे माहौल में हो। ममता बनर्जी के सरकार के राज्य में आए हुए क्या लगा, डेवलपमेंट कितना हो? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं तमिलनाडु में भी जाता हूँ। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। आंध्रा में जाता हूँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तेलंगाना में नहीं है। लेकिन वो राज्य में ऐसा अछूतों जैसा बर्ताव नहीं होता है। कोई केंद्र से मंत्री आता है तो राज्य के अधिकारी गण होते हैं, वहाँ पे मिलने आते हैं। उनके राज्य की कोई समस्या रहेगी तो वो बताते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये दूसरी बार वेस्ट बंगाल में आया हूँ तो ये माहौल यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो इसमें कहीं ना कहीं बदलाव आने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के मिल के दोनों हाथ में हाथ डाल के गांव का या राज्य का विकास कर सकते हैं। तो इसके लिए ये पहल होने की आवश्यकता है। और ऐसा अगर होगा तो और जल्द गति से विकास आपको देखने को मिलेगा। উনি রুটটা ঠিক জানেন না। একটা প্রত্যন্ত গ্রাম, আমি চেয়েছিলাম প্রত্যন্ত গ্রামে এসে উনি করুন। তো পুলিশ, আমাদের পুলিশি ব্যবস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো একজন যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসছেন, যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো সাহায্য করবেন, উনি তো একটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তো সেই সাহায্যটুকু করতে পারেননি। এবং পুলিশ, আমি ফোন করে জানতে চাইলাম, আমি তো চলে এসেছিলাম সকাল সকাল, তো আমি জানতে চাইলাম যে দাদা এত দেরি কেন হচ্ছে। তো দাদা বললেন যে পুলিশ আমাদেরকে জ্যাম লেগে যাবে বলে, জামুরিয়াতে জ্যাম লেগে যাবে বলে কোথা থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। এবং এই ঘুরিয়ে আনার জন্য এতটা দেরি হয়ে গেল ওনার আসতে। উনি অ্যাকচুয়ালি উনি তো প্রবাসে এসছেন। প্রবাসে ওনার বিজি শিডিউল, ওনার শিডিউল অনুযায়ী অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক লেট করে ফেলেছিলাম। ওনার মিটিং, ভার্চুয়াল মিটিং ছিল রাজ্যে, সেই মিটিংটা শুরু হয়ে গেছিলো বলে বাধ্য হয়ে গেলেন উনি ফিরে যেতে। কিন্তু সাধারণ যে কথা উনি বলেননি, কিন্তু আরও যে বড় গ্যাদারিং, বড় যে গ্রামবাসী আগ্রহ করেছিল সেটা উনি সময়ের জন্য করতে পারলেন না। এবং এটার জন্য দায়ী হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশি ব্যবস্থা, যেনারা সিকিউরিটি দেবার নামে লোকে বিভ্রান্ত করে ফিরছেন। আমি হচ্ছি সুমিতা সিনহা, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चार जिला सभानेत्री। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।